जिन्नियों की एक ज़ात जो ज़्यादातर तजारत से वाबस्ता है। भाबड़ा की सलाह अशोक के कुंदा तहरीरों में भी मिलती है। गालबन ये नाम भाव भला या नेक नीयत वाला से मुश्तक है, लेकिन जालंधर में भाबड़े बताए जाते हैं। हर स्वामी की पैरवी में मुकद्दस धागा या जिन्नियों पहनने से इनकार इस नाम की वजह से है, क्योंकि बेर स्वामी ने इनके अकीदे को भू यानी अजीम करार दिया है। ताहम गैर लोग किसी भी बालिए को भाबड़ा कहते हैं। रावलपिंडी और सरसा में पटियाला से आए हुए सिख महाजरीन यकीनन ओसवाल बानियों को भाबड़ा कहा जाता है। भाटड़ा मनियार, बंजारा और दीगर की तरह भाटड़ा भी फेरी वाला है और ब्राह्मण माखज़ के दावेदार हैं, और इनकी रवायात बताती हैं कि एक ब्राह्मण ऋषि माधुमल ने एक गाने वाली लड़की काम कंदल से मोहब्बत और शादी की। उसके मिलाप से माधुए और भाटड़े पैदा हुए। भाटड़ा का ताल्लुक संस्कृत के भटिया यानी गोया से मुश्तक है। बहरहाल भाटड़ों की पंजाब में आबाद होने और सिख मत कबूल करने के हवाले से एक दिलचस्प रवायत मौजूद है। माधु साइलोन में फैला हुआ और वहीं मर गया, लेकिन बाबर के दौरे हुकूमत में गुरु नानक ने वहाँ का दौरा किया और चंगा भाटड़ा नामी एक शख्स को अपना शागिर्द बनाया जो माधु की औलाद से था। आदि ग्रंथ के मुताबिक चंगा के बहुत से पैरोकारों के लिए रोज़ाना 20 मन नमक दरकार होता था। मुतअद्द ने सिख मत कबूल किया और गुरु नानक के हमरा हिंदुस्तान चले आए। ताहम माधुए सबसे पहले पंजाब में आबाद ना हुए। उनका असल वतन यूपी में दावरों देश से था। वहाँ वो हिजरत करके होशियारपुर और सियालकोट आ गए, लेकिन अब बड़े शहरों और हिंदुस्तान भर के मकामात ज़ियारात में आबाद हैं। होशियारपुर के सभी भाटड़े सिख हैं, अलबत्ता 12 बरस से कम उम्र के लड़के के सर मुंडे जाते हैं। यहाँ वो एक किस्म की साहरों की तरह तेल के कप की मदद से मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। भाटड़ों के 22 गोतों में से 13 सियालकोट में मिलती हैं। बैंस या बैंस, भट्टी, बोतियाल, दिगवा, गिग्गी, गुजरा, गग, कस्बा, लंडे, लर, लोही, राठौर और रोद। ज़ात एक समाजी राब्ते का नाम है जो उसे दूसरी कौमों से अपनी विरासत, तहजीब और तमद्दन और सकाफ़त की बुनियाद पर अलहदा करता है। ये मालूमात सबसे पहले 1882 में इकट्ठी की गई और उन्हें 1911 में किताबी शक्ल में शाया किया गया, जिसके मुताबिक भट्टी उस ज़ात को कहते हैं जिसका ताल्लुक भाट, भट्ट, भाटी, भाटिया के साथ होना यकीनी है। जिस तरह पंजाब में जाट, जट और कम की सूरत इख्तियार कर लेता है, इसी तरह भाटिया या भट्ट भी भट्टी की सूरत इख्तियार कर लेता है। एक कबीले की हैसियत में भट्टी काफ़ी पुरानी, कसीर तादाद और वसी इलाके में फैले हुए लोगों की है। भटियाना, भटियूरा के अलावा भटिंडा, भटनीर, पिंडी भट्टियाँ और गालबन भटियाट, जिसे चंबा कहते हैं, जैसे मकामात के नाम भट्टियों से ही मंसूब हैं। तारीख़ में भट्टियों का अव्वलीन जिक्र तारीख़ फ़िरोज़ शाही मुसन्नफ़ शम्स सराज अफ़ीफ़ की किताब में मिलता है। ताहम इस किताब में बयान करदा तारीख़ की तौसीक़ भट्टियों की रवायात से नहीं होती। इसकी बजाय रवायात में कबीले का माखज़ बरसी से होकर अचल से जोड़ा जाता है, जिसने अपनी मती सल्तनत को भटनीर के जनूब में वसअत दी। कबीला अब ज़्यादातर घास गरवादी के साथ साथ भटनीर तक मिलता है। ताहम मुतअद्दिद दीगर और रवायात भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। हिसार में मौजूद कहानी ये है कि बहुत कदीम ज़माने में उन्हें सिंध के इस पार भगा दिया गया, लेकिन वो वापस आए और कोई 700 बरस कबल लंगा, जोया और दीगर कबाइल को ज़ेरी सतलुज के जनूब की तरफ निकाल कर जैसलमेर की बुनियाद रखी और अब भी इस रियासत पर काबिज़ हैं। दरियाए सिंध पार करते वक्त इनके रहनुमा भट्टी के 2 बेटे वासल और जैसील थे। दासल भटियाना में आबाद हुआ और सिद्धू बरादर जट इसकी नस्ल से हैं। नीज़ इसका पोता राजपूत भट्टुओं के मुअर्रस आला से था। इस रवायत का मुआजना बहावलपुर के भट्टियों की मुदरजा ज़ैल तफसीर में बयान करना चाहिए।
رانا راج ودن کا ایک بیٹا کلیار تھا جس کے 4 بیٹے اتیرا، نون، کانجو اور ہتھار تھے۔ روایت کے مطابق راج ودن کے آباء و اجداد قدیم وقتوں میں غزنی کے قریب رہتے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے، پھر کچھ عرصہ بعد بٹنیر چلے گئے۔ 7ویں صدی ہجری میں راج ودن نے اپنے قبیلے کے ہمراہ بٹنیر کو خیر باد کہا اور چھمب کلیار جو اب ملتان لودھرا کی تحصیل ہے میں آباد ہوا، جو ان دونوں ستلج کے جنوبی کنارے پر واقع اور شہر کے حکمران رائے بھٹا کی کلمرو میں تھا۔ ستلج کی طغیانی نے شہر کا بڑا حصہ تباہ کر ڈالا، لیکن تباہی کے باقیات اب بھی کھارا یعنی تحصیل لودھرا کے دائیں کنارے پر نظر آتے ہیں۔ رانا راج ودن کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جسے رائے بھٹا اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ راج ودن کے سب سے بڑے بیٹے کلیار نے درخواست مسترد کر دی۔ نتیجتاً ہونے والی جنگ میں رائے بھٹا مارا گیا۔ یوں کلیار اس علاقے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس کا نام جھمب کلیار پڑ گیا، اب یہی نام ہے۔ تب شیر شاہ سید جلال اچ میں مقیم تھے جہاں رانا راج ودن اور اس کے بیٹے ملاقات کرنے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ راج ودن اچ میں ہی رہا۔ اتیرا نے ویا پر قبضہ کیا، نون نے راوی کے کنارے مسکن بنایا اور کانجو اور 2 ناری مری آ گیا۔ کلیار نے جھمب کلیار میں رہائش اختیار کی۔ ہتار کو ترکے میں کچھ نہ ملا۔ گجرات کے بھٹی بتاتے ہیں کہ پنڈی بھٹیاں کے راجہ دلہ بھٹی کے دور میں آباد ہوئے۔ دلہ بھٹی کو اکبر نے مار ڈالا، اس کا سارا خاندان جہلم میں اکبر کے کیمپ میں تھا۔ بالآخر ایک فقیر کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ دلہ کے بیٹے کمال خان کو گمان کے قریب ویران زمینوں پر آباد ہونے کی اجازت دی گئی، جبکہ باقی لوگ واپس پنڈی بھٹیاں آ گئے۔ گجرانوالہ بار کے بھٹی ورک کے فطری دشمن ہیں۔ وہ اپنا جد امجد دیر کو بتاتے ہیں جو 18ویں پشت میں بٹنیر سے نکلا اور تار محل جنگلوں میں رہتا تھا۔ اس کا پوتا راوی کے کنارے گیا اور اس کے بیٹے نے گجرانوالے کے بلائی زمینوں میں قدم رکھا۔ سیال کوٹ کے بھٹیوں کے مطابق وہ بھونی کی اولاد ہیں جو بھٹی کی 7ویں پشت میں تھا۔ بھونی بیکانیر سے گجرانوالہ آیا اور پھر وہاں سے سیال کوٹ پہنچا۔ بار کے ان بھٹیوں میں کوئی بھی اپنی بیٹیاں پڑوسی جٹ قبیلوں کو نہیں دیتا، لیکن ان کی عورتیں بخوشی قبول کر لی جاتی ہیں۔ منٹ گمری میں ایک بلوچ قبیلے، ایک مسلمان کنبو قبیلے اور ایک مسلمان جٹ قبیلے کا نام بھی بھٹی ہے۔ ذات قبیلہ یہ انسان کی پہچان کے لیے بنائے گئے، جن میں بنوچی پٹھانوں کی ایک شاخ جو بنو تحصیل کے وسطی حصے میں کرم اور ٹوچی کے دریاؤں کے درمیان آباد ہے۔ یہ خطہ انہوں نے 16ویں صدی میں حاصل کیا، جب وزیریوں نے انہیں شوال کی طرف بے دخل کیا۔ خود انہوں نے بھی مینگل اور ہانی قبائل کو کوہاٹ اور کرم کی جانب دھکیلا۔ بہت سے سید اور اسلام کے دیگر پیشوا بنوچیوں کی جانب مائل ہوئے اور ان کے ساتھ باہمی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ ان کے خطہ میں آباد تمام مسلمان بنوچی کہلائے۔ سر ہربرٹ ایڈورڈ کے بقول بنوچی افغان کا برا نمونہ ہے۔ کیا کسی نسل کے بارے میں اس سے زیادہ بری بات کہی جا سکتی ہے؟ ان میں پٹھانوں والی تمام برائیاں ہیں، تاہم ان کے ایساکھی قبیلے کی عورتوں کا حسن مشہور ہے۔ جو ایساکھی عورتوں سے شادی نہ کرے وہ گدی کے ساتھ شادی کرنے کا حقدار ہے، یہ ان کا مقولہ ہے۔